Maaram ka, Drea. This past few weeks, iba ka. Iba na ano? Bagat may gintutugan or may giniiwasan. Pare ako giniiwasan. Di sila ako. Busy or selos pero dali na amin. Kara, diritanan nga babae, nagsiselos. Oo nga ni, pero tanan na babae maaram magtago. Ikaw good, smusa ka good lagi yop. Kasi ikaw liwat defensive. Ay, Drea, makadiyak anay, din papakadto ako ni mama office. Bangin ako magdugay, ha? Don't overthink while I'm gone, ha? No promises. Uy, Andrea, nakitaan mo yung Liana? Waray, bahay na to, nag-relapse na liwat ka na insungad ko. Ah, sige, thank you. Bye. Andrea? Ethan? Direk nagsasayaw, Ethan ah. The one and only. Ikaw nakuha to ka na Manila. Dati, pero nag-transfer ako dito last week. And guess what? Magkapit-bahay kita outro. Wait, what? Tuod? Ang dati na balay ni Tita Meli, pinpalit ni Mamangan Papa. So ano, neighbors na naman kita. After what? 10 years? 10 years, 1 summer, and 3 failed promises na mabalik ako. Grabe da ako naging baguhan. Mas gumapo? Mas sumambong. Sige na la. Pero ikaw, waray pagbabago. Still the same, Andrea Reyes, I know. Always serious, always strong, always overthinking, and still as beautiful as before. Ethan, damot yung mga jokes yan ah. Jokes? Diri ah. I just learned how to say things I didn't say before. Nabaro ka na ngayon gift magyakan. Oo. Ikaw, nabaro ka na ba mamati? Maybe, depende ha ginyaya kan. Then let me say this. Malibahin talaga ako nga adik ka. Una ko dati, di na kita magkikita outro. And now? Now, nag-uuna-una lang. Bangin yan ha. Dari ko napapalampasan nila ng moment na